Good morning guys, good morning natong tanan guys. So update karon guys, April 15, 2025, last to swertres guys sa atong last to karon adlaw kay 18. So 81. So 18 ug 81 guys atong guide last to swertres. So 18 guys, 18 o 81. So wala pa jud ko muhatag og lain na guide kundi kanira 18. So kung na may mga base sa 18 guys, so paslide na sa atong mga all previous result, pwede nato tayaan si kuan. Bit ni jud nako kani mga 811, 812 og 819. So kali siya guys, mga bit lang jud nato na kuno siya. So mga bit lang na siya guys. So explain na ako siya guys. Pwede na nato siya is 811, 812, 819. So guide for today, pwede na nato si April 25, 15, 2025. Last to 81 nya swertres. Sumpayan na lang ninyo sa ganan ni sumpay ani. So kanila akong gihatag na ko ninyo guys. Mao lang special one. Pa-slide lang ta ani 118. Pwede na ta magpa-slide ani basta pagdala jud mo og 18181. So pinaka-kuan guys, pamorisa na to 118 118. So mas tendency ang 118, pa-slide na lang ta pa-slide basta pagdala tag 8181 permi. So last to 81 swertres. Parisin na lang ninyo ganahan may pares basta April 15, 2025. Good luck!